Okay, these are the rules of bowling. Kinsa may wala na kay baon sa pagtuwag bowling dire? Wala pa nakaduwag bowling. Nakaduwag na ta. Wala ka nakaduwag bowling lan. Oh my. Dapat mag field trip ta. Alright, so kanang unsa ni this is the score sheet sa usa ka bowling nga game. Naay 10 frames in bowling. Unya ang kada frame kay naay 10 pins nga imong i-knock down in 2 rolls. Na kay duha ka balls kada frame. Unya ang target nimo ma-knock down nimong 10 nga pins in those 2 rolls. So, ang score sa usa ka frame is basically the sum of each of the 2 rolls. So, if you rolled 1 sa first nimong roll and then 4 sa next, then ang score sa frame is 5. Yes? Unya isum din ang tanang frames para ma-total na din nga score nimo for that game. Now, if kanang you rolled a 6 for example and the next roll on your second roll kung ang na-roll nimo kay nakurot nimo ang tanan nga ang pins dito, ang tawag ana kay spare. Unya a spare is scored 10 plus the next ball. 10 plus the next ball. So let's say 10 ni siya plus the next ball 5. Sakto? 15. 15 plus 14, 29. Gets? Okay? Unya in this case dire, naka-spare na pud siya. So ang next ball niya 10 man. So 10 plus 10 20, 29 plus 20, 49. Klaro ra, spare. Okay? Now, when you make a strike is when in your first throw, kay nahurot na nimo ang tanang balls. So then, ang score ana, it will be 10 plus the next 2 balls. Okay? So, ang score ana is 10 plus 0 plus 1. Rag, kuan, anugon ka ayo, nga naka-strike na noon ka, kunya nag-0 na din ka sa imong next ball niya, 1 sa sunod. Sayang kayo. So, ang score niya is 10 plus 1, 11, plus 49, 16. Nagets na to? Alright. So on and so forth until the last frame. Sa last frame, kung duha ka balls, na usa ka bonus nga ball if spare ka or strike. Okay? So, if kaduha ka maka-strike, then tulo ka balls, sakto? Kaduha ka maka-strike, then tulo ka balls. Tulo ka chances ba? Diri sa last frame. Never mind. We'll get to that. Okay. Klaro ra ang rules. Yes? O, sige. So, ang kuan daw ani, let's start with the design. Let's try to decide unsa man ang mga classes nga atong kinahanglan para ma-solve din nato. Obviously, kailangan ta game nga class, nga na-roll nga method, unya na-score nga method. Unya kinahanglan din ta og frame kay kada game kay na may 10 frames. So has ano siya nga relationship. Game has 10 frames. Yes? Unya dayon ang frame kay naman tayo duha ka labay sa kada frame, duha ka roll. So ang frame has na pod o sa ka roll. Sakto? Right. Pero na ay special nga kind of frame. Duha man ka roll supposedly ang kada frame. Pero na may special nga frame, ang last frame, 10th frame, which should have pwede 3 rolls, pwede tulo. Sakto? So ang frame kay nay duha, ang 10th frame kay nay puno nga usa ka roll. Yes? Unya dayon ang buhaton sa score function, mo loop through siya sa frames, getting ang kada pin nga naigo nimo sa roll, isum niya mo na ng score niya. Pero, unsaon man ang mga spare o ang mga strike, dapat naipaagi ang frame nga motanaw sa next nga frame. Sakto? Kaya para makaibaw siya kung pila i-add niya sa current nga frame nga score whenever you have a strike or a spare. Sakto ra? So, let's make another reference to frame. Frame kay na siya reference to the next frame. Okay, that's our quick design session. So supposedly, ang itsura ani will have 4 classes, no? Natay game nga class, natay frame nga class, unya natay role nga class, unya natay subclass. Subclass man yung 10th frame sa frame nga class. Okay ra? Okay. Now, whenever we do TDD, kay maghimo tag design but i-put aside o sana atong design for now. Dili ta maghimo ani tanan ng mga classes, unya tanan ng mga methods inside.
we start from scratch, unya, we start gihapon with tests. Unya, then hopefully, ang atong design will come out lang from our tests. Yes? But we'll see. Okay, so let's do it. Let's make a new... Alam mo, hinay good ko, no? Basta nagkuan ko. Record ko. Yeah, second. There. Okay. Let's make a new project. Tago na to. Saan na bowling game? Bowling game. Unya, that's fine. Unya, let's close this. Let's make a new folder para sa atong tests. Unya, let us configure it so that test is recognized as the source sa atong test. Unya, maghimo ta og run configuration. JUnit all in package. All tests in bowling game. Okay. And then let's make our class a test. Bowling game test. Unya, we'll start with a nothing test. Just so that we can get the green bar. Reklamo siya ani. Let's import junit.jar. Unya, let's run our test. So mag-start ta by showing a green bar. Green siya, yay, green bar. Okay. So the first test, what we want to do is create our bowling game nga class, right? But before that, we can't just create the class. We need to create a test first that will force us to create the class. So let's do the test first. Tawagon ni nato o can create game. Na? And then, let's create our bowling game. Game is equal to new bowling game. There. Red na ta. Kay, if you notice, kanang bowling game o ang bowling game diha, it's red. Tanawan na lang ninyo dito sa akong screen kay wala tayo red dito sa itong projector. But it's red. So that means we need to solve this by creating our bowling game class. Let's call that bowling game. Ay, dili lang no class. Okay, nanatay bowling game. Unya, it should not be red anymore. We should be able to run this. Green, good job. All right. The next test, what we want to do is, we want to be able to roll. So let's say can roll. Unya, maghimo ta game. Unya, let us call the roll method passing a int. Murag ang roll na to kay kung pila ka pins ang atong naigo. So let's say 1, whatever, or 0 ka ha. 0 na lang. And then since it's red, kinahanglan ni nato i-change. I-solve ni nato by creating the method roll. There you are. And then what we want to return is void ra. Unya int siya. Let's call this pins. Oops. Pins. Okay ra? Yes? Now, when we run our test, kay pass siya. Yay! Pass! Alright. So, red-green refactor na. Kilala na mo refactor. Notice, natay duplicate code. Tantangan natong duplicate code. Ay, dili method akong gusto. Field. Tawago na to game. Unya, initialize na to sa setup. That's fine.
Unya, notice nga atong bowling game dire kay this is redundant, we can take this away. But now, there's nothing in the test, so let's take the test away. Okay? Looks better? So, refactor na ta. Good job. Red na pod. What is the next test case that we can do? Unsay pinaka-simple nga game of bowling nga sayon ra kayo og compute sa iyang score? A gutter game. Gutter game. Kanang, sani, kanal tanan. So, let's call it gutter game. Unya dayon, ang buhaton nato mag-roll ta og kapila 20 times. Unya ang atong i-roll game.roll. Atong i-roll every time kay 0, loser. Unya dayon, ang score nato dapat should be 0. Let's call game.score. 0 siya. Yeah, let's take that away by importing assertcalls. Okay. Function ni dapat. Unya wala may score, so we should create that. There you are. Return siya int. Sakto? Unya, for now, let's return -1. And we do that because we do not want our test to pass sa. Gusto ta mo fail siya so that we know that our test will fail if you do not return a 0. Gets ninyo? So sure ta nga mo work ni atong test. Na test na to atong test mo. Gets na to? So now we know that the test works. If we do not return a 0, then it fails. So let's try to solve that by returning 0 and running our tests again. Pass! Congrats! Gutter game! Alright. Next pinaka-simple nga game. Unsay next pinaka-simple nga game? What if 1? 1 ang tanang roll niya. So let's call that all ones. Unya dahil maghimo na po tag 4. Int I. Na-duplicate code. But we'll solve that later sa refactor na stage. Not now. 1. Unya, dapat ang equal siya o pila ang score niya? 20, right? 20 points. Game.score. Try to run that. Fail. Okay, let's go back sa atong production code. Unsay pinaka-simple nga atong mabuhat kay para mo pass gihapon atong duha ka test cases. Dili ta maka-return o return 20 na po dire kay maguba man to ang test case na to previously. So what can we do? Unsay simplest thing that we can do para kanilang duha ka test cases mo pass? Unsa to? I-count na lang nato ang mga pins per roll. I-sum na lang nato ang mga pins per roll. What do you think? Yeah? So, what we can do, we can have a score that we can plus equals pins. So, every time we roll siya, kaya naa siya, collect siya sa mga number of pins nga ma-score. Atong imuan ni og create field int score. Unya, ato adin siyang initialize to 0. This is not good style, by the way. Dapat mag-initialize ka inside the constructor. But for now, let's keep that in there. Let's see if it runs now. Dili pa ni mo run. Dapat mo return ta karon og score. Then let's see if it runs now. Pass! Good job! Green na ta. Refactor na tayo. Refactor stage. Kung sa refactor na to, natay duplicate code. Dili ta ganahan nga balik-balik ko na natong 4. So what we'll do kay himuon ni nato og variable ni siyang 20, the number of times nga magkuan siya. How do we do that?
na atay extract. Induta ning refactor na to extract variable. Tawgon nato og roles. Oops, unsa akong gibuhat? Tawgon nato roles ni unya dayon ang kaning kung pila ka pins kada role kay ato apong i-extract o variable, replace this occurrence only. Yes. Tawgon nato og pins. Okay lang, pins is fine. Unya atong i-move up ni siya. Ako i-move up. Lakot sa akong ibuhat. Okay, gusto i-move up ni siya. Intelligent idea. And then we would like to extract this as a method na roll many. Yes? Int number of rolls and int pins. Nakadetect po siya nga nagdouble dito, so we can do that. So, naa na tayo roll many karon. Unya, we can replace this with 0 or 20, and then this with 0. Unya, we can delete that. Yes? Unya, atong roll many now, pwede na ito ma-move upwards. Below atong setup, above our setup na lang. There. Good. So, wala na tayo duplicate code. Our code looks better, yes. Is there anything that we want to refactor in this bowling game? Wala ra? Okay. Let's see if our test still run. Mupas pa ba sila? Yes. Excellent. All right. What is the next pinaka-simple na test case that we can do? All twos. Pero kay ba naman ta mo-work ang all twos? Mo-work naman siguro ang two tanan. Sakto? Kay mag-plus-plus naman siya. 3, mo-work lang ang 3. 4 mo-work. 5, kay spare. Lahi naman ang scoring sa spare, kung na-spare. So let's test that. Public void, test na lang ta. Unya, i-call na to og 1 spare. Yep. And then let's throw a spare, mo roll ta, game.roll og 5. Una nga roll. Unya, ikaduha nga roll 5. Muna atong spare. Bad siya, kaya natin ugly comment. Alright, but we'll take care of that later. Unya, after ana, kay mag-roll tag one more roll just so that we can get one ball after the spare. Let's say 3. Sakto? Unya, ang atong i-score na dayon dapat, mag-roll many sa ta. Roll many. Pila ka rolls? Pila ka rolls na bilin? Dili, 7. Duha man ka rolls na first frame. 17. 20 rolls man tanan normal. Sakto? 17. 17 sakto? 17 ka rolls. Unya, let's say kanal na lang ang the rest of the 17. We don't need to test that. So mag-roll many ta og 17 ka kanal. And then now let us see kung pila ang score. Moingon tag assert equals pila ang score dapat? 10 plus 3, 13 plus 3, 16. Takto kajita kano plus 3 plus 3? 16 ang game dot score. Unya, let's see it fail. Fail. And then, now let's try to solve this. Okay, unsaon man nato so that we can get the next 2 balls. Next ball. There is atong roll kay what can we do? Unsaon man nato Moingon ta og if
last ball was pair or something. Something, ana. If last ball was pair, then score plus equals pins plus pins, something. Ana. If last ball was pair, di ba? Something like that. Di ba? O niya mag-if na lang, mag-calculate na lang data, sakto man di ba? O niya we'll need a to set the last ball was pair na flag na lang. Dayon, murag if, saan man oy? Kung ang pins kay, kung ang sum sa last two pins kay 10, then last ball was pair. How do we know on sa last two pins? Kailangan natin mag-store ta sa last pin, second to the last pin, and ano. Alright. Okay, so the idea kay kuan, whenever gani nga mo abot ganito sa point ko no, nga we're stuck, it might be that there's something wrong with the design. The idea of creating small tests is so that the next step kay mong buhaton in the production code should be obvious. Right? Dili ka dapat mag-think ayo. Kung naabot na ginani nga point nga, nagsige na tag-think on saon and murag mo introduce na tag mga flags, mga kanang remember, mag-check-check, sige tag-check-check. Kay maybe what we want to do is examine the design. Kailangan mag-asa sa sakto ba itong design. So let's look at the design again. So may design na naadiri. Maybe nice something wrong sa atong code. Unsa may something wrong sa atong design karon? Unsa something wrong? Unsa toy pangalan ato? Ang katong design, ang code smell. Ang katong there's something wrong with this code. Unsa ka dito'y pangalan ato? Ano to'y pangalan? Si Uncle Bob gisulti niya last meeting. Ang question ko no kay, which of the methods compute the score? Ang role. Pero which of the methods say that they compute the score? Ang score, sakto? So, we have a method nga says it does something, pero lain da ito ang method ang nagbuhat sa iyaha. Sakto? Ang tawag ani nga code smell ko no kay misplaced responsibility. Right? Kuha kay nako ang pagbaw. So, unsa ni misplaced responsibility kay unsa ni kanang dapat ang imuhang mga methods, they do what they say they do. Right? Dapat dili ka mo call yourself score if dili ikaw ang nag-compute sa score. Sakto? So we need to refactor this. Yes? So let's refactor it. Dili pa. Kay napatay failing a test case. Kinahanglan i-deal with nato tong failing test case. Let us just ignore this. Ignore. And then run our tests. And now we do not have any failing test cases. Good job. Time to refactor. Wala, hurot naman atong oras. To be continued na siya. To be continued. Part 2 na lang. Okay, let's just finish ang kaning spare. So, what we want to do is, ang score, gusto ta nga siya'y mag-compute sa score, o ang role, kay mag-remember na lang siya sa tanan nga mga pins nga imo ang naigo. The whole game. Nagsakit ako liog lagi, no? Magsigil ako gatubang ninyo. Okay. Let's try this. Okay. So, let's make an array nga mo remember sa mga roles nimo, the number of pins. Kunya, let's initialize it here na lang. Pila ka roles in total? 20, pero na bonus dito sa tumoy 21. Sakto, 21. Kaya na may extra bonus, usa. Sakto? Unya, dayon, let's put a, sa'yo pa akong pag-declare. Dino ka ba magamit ng Java? New ta dapat. Unya, mo himo taog, index sa ato, current role, current role. Unya, set na to 0.
we should really be instantiating this in the constructor. Dili kay ko comfortable ani. Pero let's just keep that like that for now. Unya, diri sa atong role kay ang buhaton nato kay every role niya nga himuon kay i-store nato sa kung unsa ang current nga role. Sakto? And then atong score na lang dayon kay mo for in I for hangtod 21 sakto? Hantod sa current role. A good idea. Pwede po. Sige, let's do that. Current role. Current role. Until the current role kay score plus equals roles sub I. Yes? Sakto? And then we can just make score into a kuha na lang local variable and then return score. Sakto? And then we won't need score na dire. Yup. Let's try to run our tests. Kung mo run ba, wa ba tayo naguba? Very good. Okay, so successful refactoring. Now, let's take away atong ignore. Unya, let's run our test again. Oh, fail. Pero na ugly comment. Later on na lang nato i-fix na siya. Okay. So, what we want to do is if ang succeeding roles, saan man na ito pagkaibaw? Gasper. If, unsa man, if roles sub I plus roles sub I plus 1 equals 10. Muna itong spare equals 10. No? Spare. Ugly comment. Kay ang score should be unsa man, ang score should be roles score plus equals roles sub I plus roles sub I plus 1 plus 10 na lang, 10 plus roles sub I plus 2. Sakto? 1, 3. Unya, else na lang dayon niya siya. Else na lang niya siya. Na? There's something wrong with this. Wala mo kamantay sa something wrong? There's something wrong. Unsay something wrong, ani? Yes, ugly comment. Pero there's something wrong, ani? Run ba ka, ani? Wrong. Ano 21 man? Pag-increment sa I, sa yok. Dapat mag-add ta dire I plus 2. Kaya na-consider naman natong current I and next I. So, dapat dito na siya sa next. I plus, that's right. So, I plus there dapat. Ana? Let's run our tests. Run siya.
Where there's something wrong. Wala mo kabantay sa something wrong? Sa if. There's something wrong sa if. Pwede siya ma-method, yes. Pero refactoring na siya. There's something wrong. Na-error ba? Na-error. Chong? Does this check for the spare? Sakto ba ni siya nga check for the spare? Ano na lang, oy? What do you think? Kaya na ni? Happy na ta ni? Ano sa to, Todd? What if, ang question is, what if inani? What if ang second roll niya 5, unyang third roll niya kay 5? Oh, himo tag-test. Ni kuan na ta ni branch na tagikan sa kang Uncle Bob nga sequence. Pero let's make a test for it. What if unsay gusto nato 1 unya 5 5. Ano na lang? Batia. Ang game nato that roll. What if mo roll tag 1? Unya mo roll din ta og 5. Unya mo roll din ta og 5. What if inana? Unya mo roll many dayon ta og 17. Sakto? 0. Pilang score ani dapat? 5, 10, 11. Sakto? Game.score. Let's try running it. Mo-work ba ni dapat? Mo-work ba ni dapat? La. Something wrong. 0 na 4 plus 0. Kay 0 ang fourth, kinalan mo pa-fail ni nato. You gave that roll 1 after the 155. 155 unya magpuno tag 1 ana. Sige. 16. Pila man ang score ani dapat? 12. No? 16. Unya 16 ang rolls. Nya tawag na to 1551. Let's run it. Ugly method name. Fail. So nakita ta ano ni fail na? Something here. Something aning if, no? Something here. What's wrong? Kuan siya, dili siya mo recognize, i-think niya nga spare gihapon, even if lain-lain silag frames, separate silag frames. So what we need to do kay instead of evaluating per roll, mag-evaluate na dapat per frame. Sakto? Which means kailangan ta mo refactor. Refactor sa ta. But dili ta pwede mo refactor tungod kay natay failing test case. We'll have to ignore it. There. Run siya dapat. Unya dayon. Green. So refactor time. Alright. To be continued na din ang refactor. Okay, we're out of time. So what we're going to do the next meeting